Hi guys, back again with a new video. तो अब ना वीडियो तो तलाते ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱱᱟ तो ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱫᱚ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱚᱞᱟ 3 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱵᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱫᱷᱮ ᱵᱮᱞᱟ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱜ ᱥᱚᱱᱫᱷᱮ ᱵᱮᱞᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱚᱴᱟᱛ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱟ ᱡᱮ SSC 2016 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱡᱚᱵ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱠᱩᱞ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ চাকরি को বরখাস্ত করে তখন তার চাকরি করে রেখে হ্যাঁ সে কারণ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ কারণ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟ ᱡᱮ প্রচন্ড পরিমাণে ঘোটালাতি ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱠᱤ ᱱᱟ তো ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱮᱸ প্রশ্ন রাখাব ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱚᱲ ᱢᱚᱡᱽ ᱯᱚᱛᱮ পরীক্ষা ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱫᱟ আর কিছু হর শুধু পয়সা দিয়ে গে চাকরি को ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ था আর একটা জিনিস যত ইম্পর্টেন্ট জিনিস হুᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱚ ক্যাটাগরি ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ রিজার্ভ সিট ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱮ ঘোটালাতি হুᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ক্যাটাগরি ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ রিজার্ভ সিট ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱮ প্রচন্ড পরিমাণে ঘোটালাতি হুᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ तो बुझो दाड़ेᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱱ ᱞᱟᱹᱴᱩ সমস্যা ক্রিয়েটᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱮᱢᱱᱤ ᱨᱮᱜᱮ কদিন ধরে আবু ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ প্রচন্ড পরিমাণে ফেক ST সার্টিফিকেট को बनाक কান ᱛᱟᱦᱮᱸ কিন্তু এখানে তো পুরো ক্যাটাগরি को জম চাবাও কাদা কোনো ক্যাটাগরি গুলো কোনো জিনিস ᱜᱮ পাশে ঠিকঠাক বাকু দহᱚ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ বুঝিয়ে দেবো তো ইᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ প্রশ্ন ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱤᱧ BA MA B.Ed কমপ্লিট ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ টিচিং ᱡᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱨᱤᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱦᱚᱞᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱧᱮᱞ ᱯᱚᱨ আর মজ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱡᱮ ভাত ᱫᱟᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟ দুধ ᱛᱷᱤᱨᱚ ᱢᱚᱡᱽ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱚ ᱤᱧ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱨᱟᱫᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱫᱷᱮᱠ MB ᱢᱟᱧ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱮᱫ ᱯᱟᱥᱮ ᱦᱮᱸ ᱠᱤ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱨᱤᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ NCERT ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟ NCERT ᱵᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱤᱧ ᱫᱚ ইকোনমিক্স অনার্স ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚ I will be ইকোনমিক্স টিচার্স তো SLST লেভেল ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ আর ᱤᱧᱟᱹᱜ প্রশ্ন তো ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱡᱩᱫᱤ SSC 2016 ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ আর নিয়ে না ক্লারিফিকেশন যদি এখনো বাং হয়ে কান তাহলে নিউ রিক্রুটমেন্ট তিস হুয়া হ্যাঁ সে তো নিউ রিক্রুটমেন্ট তিস হুয়া আর নিউ রিক্রুটমেন্ট যদি নিয়ে ধাও বাং হয়ে কান তাহলে আলে যায় ফ্রেশার্স অর্থাৎ আবু যাই কু ফ্রেশার্স না বনা যায় জাস্ট রিসেন্ট B.Ed বু কমপ্লিট কদা তো আবু তো কত চলা ती सरकार लेदा उनी तो बांगे बड़ाय कान था जे नुका नुका जिनिसटा घटाव कना तो मेंदा हानी सरकार दोषे कना नुई सरकार दोषे कना माने आज तो बांगे दोषो कना जे इन दो निया को बारे दो बाय करा को ना गाय लेदा ठीक আছে तो इन निया गिन लेया अबु जतो जनसाधारण गे अबु भोट बु एम का दिया तबे ना सरकार गठन कना है से बांग तो ᱵᱟᱨ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱞᱳᱵ ᱛᱮ অর্থাৎ লক্ষ্মী ভান্ডারে বাগেরা বাগেরা জো ভান্ডার को नाम दा ओना बार पैसा लोभ बांग केते अब गिद्रा को फ्यूचर जाते भाली बा सुस्थ जगह रे को पहुंचा लाइफ रे कोनो स्ट्रगल पॉइंट जनो को बांग नो ओंका रबिश स्ट्रगल जनो बांग हुयो एक्चुअली स्ट्रगल तो থাকবে আমরা তো তাইন গে কিন্তু ओंका रबिश स्ट्रगल जनो जाते बांगे हुयो ओ जे नुकाय मास्टर जॉब को हराव केदा शुधु जे उनको मास्टर क्षति हुईना उना दो बांग जहाई को स्कूल रे स्टूडेंट को थे कना उनको नतो एजुकेशन बा प्रॉपर नॉलेज ना डेलिवरेशन का को नाम माने जो प्रॉपर नॉलेज जा को गेन कान था थ्रू उनको टीचर खय ताले तीन तो टीचर बन को तामने क्लास बन को क्लास बन को स्कूल की छुट्टी है कि ना तो इनमी रही तो एडुकेशन एक्सप्लॉइट माने नष्ट चाबा कना बो जो वेस्ट बेंगल एडुकेशन सिस्टम जदि नेला पुरोटा के डिस्ट्रॉय कना दैट्स व्हाई जतो हर के अब निजेर के प्राइवेट स्कूल एडमिशन बुचे जाते प्राइवेट स्कूल एडमिशन के क्लासटा ठीक ठाक हुई हाँ सर कारण इन ऑलरेडी DAV स्कूल रे ना टीचर रिक्रूटमेंट ना एग्जाम क्रैक लेदा इंटरव्यू एम कदा कोनो कॉलिंग बांग है कना मे बी दे विल कॉल मी that their personal matters I don't want to be interfere in that but KBS এমন কাদা কিন্তু নিয়ে যা ঘটনা ঘটানো প্রচুর মারান মিটে সিকনত এমনা ঘটনা ঘটাওনা যে নিয়ে খয় আবু বুঝাই তো না যে কোনো দিন গিয়ে পয়সা দিয়ে কমি দো বাঙে কিরিং জুতা কোনো দিন গিয়ে পয়সা দিয়ে কমি কিরিং বাং জুতা যদি আম সৎ গি খায় যদি আমার এবিলিটি না খায় যদি আমার নলেজ না খায় তাহলে আম তো ওনা জায়গায় পৌঁছাও দাঁড়িয়ে গিয়া আর যদি বার পয়সা এম খেতে যে ওনা জায়গায় বলোয়া তা পরবর্তীকালে বার পয়সা मैं चलाता हूँ ওনার সাথে আমার মান ইজ্জত আমার টাইম যত খতম
तो निया कि इन अबुरन गार्जियन कोटे निया कि लिया जो बार पैसा लक्ष्मी भांडार पावा 1200 টাকা 1000 টাকা लोभते प्लीज आपे सठिक हर चुनो पे जहां की भोट मा को खाय दो बांगी हुआ बांखाय परवर्ती काल अबुरन गिद्रा गी प्रचुर परिमाणे स्ट्रागल हुआ gitu আর এমনি কি আবুয়া সান্তালি কমিউনিটি রে এডুকেশন লোক কো ঢির এন্ত তো চিকায় না কিন্তু লিটারেসি যা রেশিও কানা ওনার তো কম গিয়া মিন্স আবু যদি 10 জন আবুন খায় 10 জন মধ্যে 12 জন কো শিক্ষিত গিয়া বুঝছো তো আর নিয়ে সমস্যা কয় যদি আবু তুদু হইতো না তাহলে এডুকেশন আবু অ্যাবজর্ব হইতো না আর অ্যাবজর্ব যদি হইতো না তাহলে এখানে এডুকেশন সিস্টেম ডেভেলপ চেয়া আর সিস্টেম যদি ডেভেলপ চেয়া তাহলে সরকার হনেস্ট এন্ড গুড থিঙ্কিং সরকার চেয়া নইলে का রাবিস আর জচ্ছর সরকার কথা কথা ইটস will not be happens in future চিকি ডেভেলপ বাং হইয়া because I know इंगी कोने से स्टूडेंट नहीं तो डेवलपमेंट बार तो थोड़ा कन तो से नॉलेज ना थी जो चिल कते डेवलप जितो मिटे बान जितो आ सरकार जितो नोंका जच्चुरा द करप्शन थे ना तो it will not be happen ठीक है निया के कथा थे कना और बाय अच्छे परवर्ती काले कोनो एक टॉपिक निया कथा लई कंटिन्यूअसली वीडियो बई बना ली ना कारण मुझे तक ना स्टडी करा बा कारण यूट्यूब कैरियर हिसाब तो अच्छा था एक तो थोड़ा रिस्की ना गया तो आई थिंक से जॉब इज बेटर बट नेतो चिंता था जॉब हो सिक्योर बनवा बिकॉज दैट्स उना अड़ी घटिया अवस्था रे ना कदा बुझन तो नुका के कथा थे परे कोनो वीडियो रे नपामिया और जतोटे निये गी लेटुका तो प्लीज ते चिंता बना कते स्टेप बताओ अब बहुत बताओ आज हाय को अब चाकरी भराव कदा प्लीज मन ना दड़ी तल भराव बाकी सब ठीक है मन ना दड़ी तल भराव যদি আমटे एलिजिबिलिटी ना खाए एंड আমटे कैपेबिलिटी ना खाए यू विल ऑलवेज बी ए विनर हम सारा दिन जीता कारण इन उनके इंटरव्यू एम कदा आई एखोनो पर्यन्त जॉब बनी नाम कदा बट इन जा इंटरव्यू एम कदा एखोनो जॉब बनी कदा बट आई नेवर थिंक लाइक दैट इन थिंक बिलीव किया जे इफ I am capable, then one day I will get something better than it. That's all. Bye.